वंदे लोकतिलकं शाश्वत वार्ता विभूषणं अमर कृतिश्चरणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर यही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। आज आलोचनाटी आत्महत्या को नहीं रखी। जदि निजे आत्महत्या करने को चाहूँगी किंबा निजर कहीं आत्महत्या करने को उद्यत होती तेबे सेमानंकु किपरि सही संकट उद्धार करवा श्री श्री ठाकुर यार उपाय कौन कहिसेंती। आजिर दुनिया रे मनुष्य तार समस्त सुख शांति हरई बसुछि। अजथा दुख वेदना ज्वाला जंत्रणा रे पेशी होई एते डिप्रेशन हो जाउछि जे आत्महत्या करबा पई बाध्य होउछि। वर्तमान समाज रे आत्महत्या केस एते बढ़ी चली आपण माने समस्ते जानिछंती। तेणु यह वर्तमान समाज रे गोटे महामारी रूप नहीं। यार समाधान किपरि करा जाई परिबो श्री श्री ठाकुर कौन कहिसेंती आसंतु गोटे वास्तव जीवनी रु जानिबा। थरे अमेरिका रु जने धनी व्यक्ति श्री श्री ठाकुर पाखक आसिले। धनी माने अत्यंत धनी, तांकर अनेक गुड़िए जल जहाज अनेक कल कारखानार मालिक सी। किंतु दुखर विषय तांको स्त्री सहित तांकर भल पड़ुनी। कोर्ट रे डिवोर्स केस चली। पड़ा पड़ोशी सहित मध्य तांकर भल पड़ेनी। पड़ोशी मानक सहित प्राय 25-30 केस चली। अनेक सिविल केस मध्य चली। प्रत्येक मासरे जेमिति हेले गोटे केस तारीख पड़िबो तांकर। एते मात्रा रे समस्या रे जर्जरित होई भी तांकर दंभ अहंकार से छाड़ी पारुनाहांती। कहती केबे भी केस छाड़ी नाही, जदि केस हारिबी तो सुप्रीम कोर्ट को जीवी। एहीपरि मानसिकतार व्यक्तिटीए से केबे भी जेते भूल थिले भी निजर दोष स्वीकार करती नहीं कि कहा आगरे केबे भी मुंड नुआइबाकू से लज्जाबोध करती। स्त्री सहित रास्ता घाट भी जदि देखाला कथा पदे भी हुअंती नहीं। अशांति रे तांकर जीवन छारखार हो जाउछि। मुहरे मुहरे जेते गर्व दंभ देखाइले भी भितर भितर से खूब अशांति आउ दुर्बल हो पड़ुथांती। प्रतिदिन केस गंडगोल संसार टेंशन रे दिन को दिन से डिप्रेशन आड़ को गति गले। तेणु से दिने आत्महत्या करने पाई स्थिर कले। बारंबार आत्महत्या करने पाई जाती। भावती पृथ्वी रे कौन एपरी कहीं नाही जे मते ये अशांति ज्वाला जंत्रणारू रक्षा करि परिबे। एहीपरि थरे जड़े इंग्रेज साहेबों ठारू शुणिले जे यही दिन दुनियार मालिक भारत वर्ष रे आविर्भाव होइछंती। मनीष देहरे देवघर लीला करुछंती। तापरे से आसी देवघर पहुँची गले। भाविले दाढ़ी गुड़ा बढ़ी गलानी, सेगुड़ा काटी टिके परिष्कार परिच्छन्न होई जिबा दरकार। तापरे सेलून जाई दाढ़ी काटिबा समय रे सेलून वाला को तांकर दुख जंत्रणार कथा सबू कहउछंती। तापर कहउछंती एई जागा रे भगवान मनीष देहरे जन्म होइछंती। गोटे भल रास्ता नाही, भल घर खंडे भी केउठी देखा जाउ नाही। एते अपरिष्कार अपरिच्छन्न परिवेश बण जंगल रे परिपूर्ण गाँ रे भगवान काहींकी रहिछंती। अमेरिका रे बड़ बड़ अट्टालिका मान ठिया होइछि। अमेरिकार परिवेश तो अत्यंत स्वच्छ, गाँ गुड़िक मध्य अत्यंत उच्च मानर रास्ता घाट रे अवस्थित। तेबे सबुबेले एई भारत रे काहींकी भगवान सब आविर्भाव होउछंती आउ अमेरिका रे काहींकी नुहे। सेलून वालाटी कहूची साहेब आपण संगे संगे काहींकी देवघर पहुँची पारले नहीं। अमेरिका रु प्लेन रे आसिले, दमदम रे पहुँची पुणी टैक्सी नहीं आसी देवघर पहुँचिले काहींकी। आपणकू 5-6 घंटा लागिगला। आपण तो सीधा देवघर पहुँची जाई थांते। बाबू जनक कहिले एठी तो एरोड्रोम फील्ड नहीं, एरोप्लेन आसीबो किपरि। सेलून वाला कहिले ठीक सही परी आपणक देश रे उपयुक्त माँ नाहंती। उपयुक्त मार अभाव रे सेठारे भल सोल देवता मानकर आत्मा आसी पारंती नहीं। व्यभिचारिणी रे फूर्ति हो जाइछि आपणकर देश। आदर्शता नष्ट हो जाइछि सेठारे। सेथिपाई आर्य ऋषि मानकर देश भारतवर्ष रे आदर्श प्राणता माँ मानकर पवित्रता जोगु एठारे देवशिशु जन्मग्रहण करती।
ସେଲୁନବାଲାର ଏପରି ଯାଜନ ଶୁଣି ସାହେବ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଫୁଟପାଥରେ ଦାଢ଼ି କାଟୁଛି ତାର ଯଦି ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ମୋର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ଭାବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ ଚତୁର ଚୂଡ଼ାମଣି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବସିଲେ। କହିଲେ, ଠାକୁର, ମୋର କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଥା କହିବାର ଅଛି। ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଇସାରାରେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ରହିଲେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ସେଇ ସାହେବ। ତାପରେ ସାହେବ କହିଲେ, ଠାକୁର, ମୋର 8 ଖଣ୍ଡ ଜାହାଜ ଅଛି, 16ଟି କଳକାରଖାନାର ଡାଇରେକ୍ଟର ମୁଁ, ଅଚଳାଚଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ମୁଁ। ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୋର ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର କେସ୍ ଚାଲିଛି। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି। ବହୁବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସିଛି। କିପରି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବି, ତାର କିଛି ଉପାୟ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ପାରିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ମାନି ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଭଲରେ ବାସ କରିବା। ଯାହା ଯାହା କରିଲେ ଭଲ ହେବ, ସେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସାହେବ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରେ ସାହେବ ପଚାରିଲେ, କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ୟୁର ଲଭ୍ ୱିଲ୍ ଟିଚ୍ ୟୁ ହାଉ ଟୁ ଲଭ୍ ମି। ୟୁ ଲଭ୍ ମି ସିନ୍ସିୟରଲି, ଲଭ୍ ୱିଲ୍ ଜମ୍ପ ଅପ୍ ନ୍ୟୁ। ତମେ ଆମକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଭଲ ପାଅ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯିବ। ସାହେବ କିଛି ନ ବୁଝିପାରି କାତର ଭାବରେ କହିଲେ, ଠାକୁର, ମୋର ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଅନର୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୁରା ଆଶ୍ରମଟାକୁ ମୁଁ ସୁନାରେ ଛାଉଣି କରିଦେଇପାରେ। ତା ସାଥିରେ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖଚିତ କରିଦେଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ସାହେବ, ଠିକ୍ କରି କହୁଛ ତ? ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ଦେବେ? ସାହେବ କହିଲେ, ହଁ, କଥା ଦେଲି, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲି। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଆଗେ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ଯଦି ସେଇସବୁ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ସୁଖ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଉନା। ଏଇ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜଗତରେ ମୋର କୌଣସି ବସ୍ତୁର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ଠାକୁର, ଆପଣ ତ କିଛି ବି ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଆପଣ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ଚାହିଁବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। କଥା ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ନିଜର ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମିଠା ନେଇକି ଯିବେ। କହିବେ, ଠାକୁର ବାଡ଼ିରୁ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛି, ପ୍ରସାଦ ଖାଅ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଚାଲ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ସହିତ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ କହିବେ, ଆମର ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କେସ୍ କଚେରୀ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କେସ୍ ସବୁ କରିଛି ସେସବୁକୁ ଉଠାଇ ନେବି। ଆପଣ ସବୁ କେସ୍ ଉଠାଇ ନେବେ। ସମସ୍ତ କେସ୍ କଚେରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନନ୍ଦ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇବେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ଅଛି। ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରୋଜ ଗଳ୍ପ ମଜା କରି ଦିନ କଟିଯାଉଛି। ବାଟରେ ଘାଟରେ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ତା ସହିତ
किछिटा मिठा कथबार्ता कले संपर्कटा भांगी जाए ना, उल्टा संपर्कटा घनीभूत होता है। यही संवादटा मु शुणा चाहे पारिबे तो? 3 बार सत्य करी ए ब्राह्मण को कथा देइछंती। साहेब भो भो होई कांदी उठी कहिले, हाँ ठाकुर निश्चय पारिबी। साहेब फेरीगले आउ श्री श्री ठाकुर कहवा अनुसार सेहीपरि आचरण कले एवं प्रत्येक मासरे संवाद पठाती। श्री श्री ठाकुर से संवाद जेतेबेले पढ़ती उल्लसित होई उठी कहती, यही तो जबर काज करछे साहेब। मु आज बड़ सुखी। मोर कौनसी संतान जदि असुखी हुए तेबे ताठारु 7 गुण असुखी मु होई जाए। मोर संतानटी जदि सबु दिगरु दिग्विजयी होई उठे, कौनसी प्रवृत्तिर दास न होई पवित्राधीश होई उठे, आउ समस्तंकु परम पितांकर सेवा कार्य लगाई दिए, निजर अहं को विसर्जन देई अहं को जय करि चले, कौनसी दुख दुर्दशा ताकु घेरी धरी पारे ना। सेतेबेले तार कौनसी रिपु रुहे नाही, सड़ रिपु सड़ बंधु हो जाए। ए साहेब तार उदाहरण। यही हेउछंती श्री श्री ठाकुर जुग पुरुषोत्तम। तेणु अहंकार मनीष को शांति दिए नाही, अशांति रे जीवन को छिन्न भिन्न करी नर्क आड़ को टाणी नहीं जाए, मनीषर मनीषपणिया को ध्वंस कर दिए। श्री श्री ठाकुर कहिछंती शरीर थिले अहं जाए ना, जेतेटा पैसिव होई रही पारिबो भल। तेणु मन को जेते तीव्र नाममय करि परिबा सेतेटा ईश्वरंकर सानिध्य पाई परिबा। आउ सेतेबेले किछि न पाइले हराइले मनरे अवसाद आसे नाही। एही परि हेले जणे डिप्रेशन बा आत्महत्यार रक्षा पाई परिबो, आउ निजर अमूल्य जीवन को अकाल रे शेष कर देबाकू केबे भी चाहिबो नाही। आत्महत्या ठारू बड़ पाप आउ किछि नाही। आजिर आलोचनाटी किपरि लागिला कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। शेषरे समस्तंकर पंच महाविध जीवनर मंगल कामना करी रहुछि। जय गुरु।